हरि ओम नमामि समीशं निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाशं व्यासं भजेऽहं नमामि समीशं निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे आज दिवा आमर ये सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल आमर ज्योतिष परिसर को मु आज आपण को ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू स्वागत करछि। आपण को हृदय प्रणाम करछि। आज जीवा आपणकर दैनंदिन राशिफल पर आम आज जो सर्विसेस आलोचना करवा। प्रथम जीवा आज दिन पंजिका, आज दिन शुभाशुभ, आज दिन शुभ तिथि एवं शुभ कार्य कौन रही। आज आपणकर अशोकाष्टमी जो बासंतिक दुर्गा पूजा आज आज अष्टमी पूजा रही, संधि पूजा रही, पीठे नवमी पूजा रही। जो नवरात्र चलती आज अष्टमी पूजा, पीठरे नवमी पूजा चलती। से कारण आज हूँ अंग्रेजी 26 मार्च 2026 गुरुवार आज रही। आपणकर मीन सौर मास देखिए मीन 12 दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, अष्टमी रही आपणकर 3:49 पर्यंत रही। पर आज मीन आपणकर आद्रा नक्षत्र भोग रहिबो दिबा 4:19 पर्यंत एवं आपणकर अहोरात्र 60 दंड रहिबो मिथुन चंद्र। एथिला आज दिन जो पंचांग पर आम जो आलोचना करछे। पर आम जीवा सूर्य उदय रही प्रातः 5:47 5 सेकेंड गते आप सूर्य उदय हे, सूर्य अस्त रे। सूर्य उदय हे मीन राशि सूर्य उदय हे, कन्या राशि सूर्य अस्त हे। सूर्य अस्त जो रे तो आपणकर संध्या 5:57 32 सेकेंड गते आपणकर सूर्य उदय अस्त होचंदी। चंद्र दृश्य जेहेतु आपणकर चैत्र मास शुक्ल पक्ष चंद्र दृश्य संध्यारू रात्र 1:38 मध्य आपणकर चंद्र दृश्य रे। राहु काल जो समय कौन शुभ काम शुभ कार्य न करेंगे करने निषेध रही, बंद रही। और राहु काल रही आप 1:23 रु दिबा 2:55 पर्यंत राहु काल रही। कालबेला रही आपणकर 2:55 रु संध्या 6टा पर्यंत आपणकर रही कालबेला रही। पर आम जा आज दिन जो अमृत बेला कौ समय आप शुभ कार्य करेंगे, कौ समय शुभ काम शुभ कार्य करेंगे अमृत समय रही। आपणकर आज दिबा 8:09 मध्य आप जेको सका 8:09 मध्य आप शुभ काम करेंगे अथवा 9:53 आपणकर 10:36 गते 1:04 मध्य आपणकर जेको शुभ काम करेंगे। सेमती दिबा 4:21 रु 6:20 मध्य आपणकर जेकोसी शुभ कार्य करेंगे। पर अच्छी आप रात्र 9:06 गते एवं 9:53 मध्य आप शुभ कार्य करेंगे। महेंद्र बेला रही आपणकर रात्र 7:33 रु रात्र 9:06 मध्य आपणकर रही आपणकर महेंद्र बेला। आपणकर मूर्ते जो माने आज माने मूर्त व्यक्ति रहिबे सेमानकर 4:19 गते एक पाद पुष्कर दोष रहिबो एवं आपणकर 11:49 गते लाउ खाइबा मध्य मना रही। अद्य तुला राशि और कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान पई घात बार रही। कन्या राशि पुरुष और बिछा कुंभ राशि महिला मानकर घात चंद्र रही। आज रही बुध एवं राहुंकर जेहेतु आपणकर मिथुन चंद्र
आद्रा नक्षत्र बुध एवं राहुंकर आज प्रभाव रही नक्षत्र दुईटा यही ग्रहंकर प्रभाव कारण जो जो राशि विशेष आम ए 12 गोटी राशि विशेष दैनिक राशिफल जाना 12 गोटी राशि कथा जदि कहवा मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन यही 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष माने समस्ते श्रवण करूँ जाणी नियंतु आपणक निज राशि कि निज नक्षत्र उपरे जो अश्विनी दिजा कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आपणकर आद्रा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी चित्रा हस्ता चित्रा यही सब भाव में आम 27 गोटी नक्षत्र विवरणी करूँ और 12 गोटी राशि आम सविशेष विस्तृत भाव में आलोचना करूँ आपणकर जो राशि नक्षत्र आपण विषय आप जाणी नियंतु आज दिन शुभाशुभ फलफल एवं भल मंद आज कौन भल रहा खराब रहा कौन पर सतर्कता रे क्यों राशि नक्षत्र मान सतर्कता रे से संपूर्ण विस्तृत भाव में आम आलोचना करवा प्रथम जा जो राशि चक्र रही 12 गोटी राशि रही 12 गोटी राशि भितर मेष राशि हूँ प्रथम राशि राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि उपर जाना आपण अश्विनी नक्षत्र दिजा नक्षत्र एवं कृत्तिका नक्षत्र 3टी नक्षत्र रे गोटे राशि हूँ मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिन रही आपणकर तृतीय चंद्र रही तृतीय चंद्र रहिले आपणकर आज बंधु संपर्क बुद्धि हम लोक संपर्क बुद्धि हम समस्त कार्य आपणकर सुचिंतित सुभावना सहित आज कार्य करेंगे जो मानकर अश्विनी नक्षत्र से गोटे सतर्कता अवलंबन करने कारण आपणकर समस्या रहिबो दिजा नक्षत्र एवं आपणकर कृत्तिका नक्षत्र राशि व्यक्ति विशेष आज दिन बहुत उत्तम रही आपन देखिए तृतीय चंद्र जेहेतु तृतीय चंद्र रहिले आपणकर आशाधिपति होउछन्ति मंगल तो से कारण आज राहुंकर आ बुधंकर जो प्रभाव रही तो आपणकर राशि टिके अनिष्ट हो पारे कौन प्रकार समस्या देखा दे पारे किंतु आपणकर समस्त क्षेत्र में आज भाग्यर मध्य उदय रहिबो लोक संपर्क बुद्धि हम स्वजन परिजन एवं भाई भौणी सहयोग आपणकर मिलिबो एवं आपणकर मनरे उत्साह उद्दीपना और परिवार सुख शांति स्वजन रे सुसंपर्क समस्त सारे प्रशंसार प्राप्त हेबे सुखबर और सुसंवाद प्राप्त हेबे एवं समस्त कर्म रे आज सुचिंतित भाव सुचिंतित कार्य करी आपण सफलता अर्जन करेंगे अटकी थिबा काम कार्य आज आपण सफलता पाइबे एवं वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में उत्तम जोग रही एवं कर्म सफलता समस्त काम अटकी थिबा काम को सफलतार सह संपादन करेंगे जो मानकर कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि एवं जो दिजा नक्षत्र मेष राशि से शुभपद अच्छी शुभफल प्राप्त हे जो मैंने अश्विनी नक्षत्र मेष राशि से सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छी से अनिष्ट अच्छी से कारण आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 9 शुभ रंग रही लाल आराधना माँ बगला देवी को आप आराधना करूँ मंगलंकर स्तोत्र को मंगल मंत्र को पाठन करूँ आपण दिन आज शुभमय हम जो मान अश्विनी नक्षत्र से सतर्कता अवलंबन कर से अत्यधिक टिके सतर्कता अवलंबन कर मंत्र पाठन करेंगे निश्चित रूपे आज दिन आप शुभमय हम पर जा राशि चक्र द्वितीय राशि होती वृष राशि द्वितीय चंद्र रही द्वितीय चंद्र आज आर्थिक चिंता रहिबो चंद्र द्वितीय रहिले आपण अर्थ आपण परिवार कुटुंब परिजन खाद्य पेय स्वास्थ्य सत्य असत्य वाणी आपणकर पिता माता समस्त विषय आज जो रही आर्थिक चिंता रहिबो गृह पई आज अधिक खर्च करेंगे निश्चित रूप आर्थिक चिंता कारण आपण मानसिक दुश्चिंता बुद्धि पाइबे आपण द्वितीय रे जेहेतु चंद्र रही चंद्र आप अर्थ को क्षति पहुँचेबे परिवार कुटुंब परिजन पई मध्य अर्थ खर्च करी आपण चिंतित हेबे निश्चिंत समस्त कार्य सुफल मिलने मध्य मन विषादग्रस्त रहिबो एवं धन आय प्रति मन रे अहेतुक दुर्बलता प्रकाश पाइबो एवं धन आय जेते अधिक कले मध्य मन रे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति मिलिबो नाही खर्च प्रति अनाग्रह संचय प्रति मन में आग्रह प्रकाश पाइबो एवं आयर किछि अंश संचय विनियोग करेंगे वाणिज्य व्यवसाय परिवहन अति उत्तम हेबो मध्य किंतु कर्म रे सफलता मिलने मध्य किछि समस्या देखा देबो जेउ मानकर आपणकर रोहिणी नक्षत्र वृष राशि एवं मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि से आज उत्तम रही जो मानकर कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि से सतर्कता अवलंबन कर से अत्यधिक क्षति अच्छी अत्यधिक क्षतिर भरणा करने आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 6 शुभ रंग रही मेटालिक व्हाइट शुक्र महागुरु को आज प्रणाम करूँ
माँ कमला देवी को मध्य स्मरण करंतु कमला देवी मंत्र को पाठ करते आराधना देवी होउछन्ती आपण कमला ओम कमला देवी भ्यांग नमः किंबा शुक्रंकर अद्य मंत्र शुक्रंकर ध्यान मंत्र एवं बीज मंत्र को मध्य पाठन करंतु आज दिनटी आपण पई अत्यंत शुभ हबो। तापर पर जिबा आमे राशि चक्रर तृतीय राशि हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने आज हूँ जन्म चंद्र रही जन्म चंद्र रहिले आपणकर कौन क्षेत्र में सुसंवाद प्राप्ति हेबे आपणकर सुसंवाद प्राप्ति होगा सहित सहित आपणकर मन चिंताधारा व्यक्तित्व भावना समस्त क्षेत्र में आपण कोडना कोडी आपणकर सुचिंतित कार्य करेंगे सुकल्पित काम करेंगे सुकर्मित काम करी आप प्रशंसा भाजन हे आज जेकोसी सभा समिति आपणकर कि कौन नूतन कार्य करी आपण प्रशंसित हे नृत्य कार्य आज सफलता अर्जन रही एवं आपणकर आज श्री चंद्र जेहेतु चंद्र आज जन्म रही श्री चंद्र जेहेतु आप मन में प्रसन्नता सृष्टि हे शरीर सुस्थता सृष्टि हे परिवार में मित्रता और समस्त बंधुता और चालीचरण संयमता सृष्टि हे वचन में मधुरता और समस्त कर्म स्वच्छता और समानुवृत्ता आपणे परोपकार समाज सेवा धार्मिक अधिक माने अधिक निश्चित रूपे आग्रह रहिबो परिवार समस्त सदस्य संगे उत्तम बुझामणा रहिबो सुखबर और सुसंवाद रहिबो एवं परिवार समस्त सदस्य मध्य उत्तम बुझामणा रहिबो सुसंवाद मिलिबो समस्त प्रकार सुसंवाद और सुख खबर मिलिबो एवं सुखाद्य सुवसन प्राप्ति हेबो वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आयफल उत्तम हेबो एवं कर्म सफलता सम्मान शीर्ष रे जो मानकर रही आपणकर जो मानकर आपणकर रही मृगशिरा नक्षत्र से सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी जो मैंने आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र से आज दिन बहुत शुभ समस्त कार्य सफल हम समस्त कार्य से कार्य सम्मानित हे सफलता अर्जन करेंगे जो मानकर रही मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि से सतर्कता अत्यधिक क्षतिर वर्णा अच्छी शुभ संख्या रही आपणकर 5 शुभ रंग रही सबुज आराधना आपणकर कात्यायनी देवी अथवा त्रिपुरा सुंदरी को माँ महालक्ष्मी को आप आज आराधना करूँ आपण आज दिन शुभमय हम शुभ रंग रही सबुज बुधंकर महाग्रह मंत्र को पाठन करूँ बुधंकर अद्य मंत्र स्नान बुधंकर अद्य मंत्र ध्यान मंत्र एवं बीज मंत्र को आप पाठन करेंगे। राशि चक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि आज द्वादश चंद्र जदि आपणकर रही तो आपणकर निश्चिंत रूपे व्यय वृद्धि अधिक खर्चांत बढ़िबो खर्च पाई चिंतित हेबे मुख्य खर्च व्यय हॉस्पिटल भर्ती जोग मृत्युवत पीड़ा मध्य पाइबे सया सुख माने स्वामी स्त्री सुख रे मध्य हानि जोग रही अत्यधिक खर्च कारण आपणकर मानसिक दुश्चिंता बुद्धि पाइबो मानसिक टेंशन बुद्धि पाइबो द्वादश चंद्र आपन को क्षत करिवो अपजसर शिकार मध्य करिवो अपवादर शिकार करिवो अपव्यय मध्य हबो जो जगार अजथा खर्च करेंगे अपव्यय करेंगे अपजसर शिकार हेबे एवं अजथा खर्च करी बद खर्च परिवार रे खर्च वृद्धि पाइबो मनर अस्तित्व परिवार रे मनमालिन मध्य स्वजन विवाद और शारीरिक पीड़ा मध्य भोग करेंगे ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबारे असमर्थ हेबे एवं सत्संग परित्याग करी कुसंग रे पड़िबे वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति पहुँचो कर्म रे सफलता और समस्त कर्म रे अजथा विलंब देखा दिबो जो मानकर रही आपणकर पुनर्वसु नक्षत्र से सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छी जो मानकर पुष्या नक्षत्र एवं अश्लेषा नक्षत्र 8/4 9/4 से अत्यंत शुभ दिन रही अत्यंत शुभ कार्य करेंगे समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करी आपणकर कार्य सफल करेंगे किंतु जो मानकर पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि से सतर्कता अवलंबन कर शुभ संख्या रही 2 शुभ रंग रही धला एवं आराधना माँ भुवनेश्वरी को आराधना करंतु भुवनेश्वरी मंत्र पाठन करंतु चंद्रंग मंत्र मध्य पाठन करंतु ओं अशेषित चंद्र महाग्रह स्तोत्रस्य चंद्र महाग्रहस्य अत्र्य ऋषि अनुष्टव छंद दिवस दिवसाधिपति चंद्र महाग्रह देवता सुप्रत्यय विनियोग दधिसंग तुषाराभ्यं क्रियर्णव समुद्भव नमामि शशिनं भक्तं सर्वमुकुट भूषणं ये थिला होची आपनकर चंद्र महाग्रहंकर मंत्र ओं श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः ये मंत्र मध्य पाठन करेंगे। राशि चक्रर पंचम राशि आपण सिंह राशि आपण एकादश चंद्र आज एकादश चंद्र थिबा कारण सिंह राशि रे तो आपणकर बंधु मानकर सहयोग प्राप्ति हेबे एवं एकादश चंद्र सर्व शुभदा भवंतु समस्त कार्य शुभफल पाइबे आपणकर विवाह क्षेत्र रे
वाणिज्य क्षेत्र में आपण चाकरी क्षेत्र में कंपटीशन क्षेत्र में इंजीनियर डॉक्टर मीडिया लाइन में थे जेकोसी सेक्टर थे आपण जेकोसी आज नूतन काम करिया चाहूथिबे नूतन काम रे थिबे समस्त क्षेत्र आज शुभफल पाइबे समस्त कार्य आज सठिक रूपे पाइबे लाभवान हेबे लाभ अधिक पाइबे डिजायर ऑफ गेन पाइबे सफलता पाइबे तो आपणकर बंधु भाई बंधुंकर सहयोग पाइबे भातृ आपन को सहयोग करेंगे भाई द्वारा आपन अर्थ प्राप्ति हो पारे कौन बंधु द्वारा आज आपण अर्थ प्राप्ति हो पारती लाभवान हो पारती से कारण आपणकर सुख पाइबे आनंदित हेबे आनंद उल्लास चित्त आज जीवन यापन करेंगे आपण एकादश चंद्र राहुंकर बुधंकर जो जोग रही राहुंकर बुधंक नक्षत्र भोग रही से कारण आपन को किसी समय पर क्षति पहुँचो संध्या 6टा पर आपन को कौन ना कौन क्षेत्र में समस्या सृष्टि हो पारे नचेत आपंकर धन मान सम्मान बुद्धि स्वजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति लक्ष्मी कृपा रय उत्तन मार्ग खोल धन संपद वृद्धि पाइब एवं नूतन विभिन्न उत्सर धन प्राप्त आज रही नूतन व्यवसाय कि व्यवसाय शाखा बढ़ाई पारती बढ़ाई उद्यम करें एवं धनर सत् विनियोग करेंगे वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय उत्तम हो कर्मर सफलता कर्मस्थान में समस्त सुविधा सुजोग हासिल करेंगे जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि एवं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 12/5 11/5 11/5 माने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 12/5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से अत्यंत शुभ दिन रही किंतु जो माने मघा नक्षत्र सिंह राशि से अत्यधिक क्षति कारण आपण दिन सतर्कता अवलंबन करने अच्छी से कारण आपंकर शुभ संख्या रही आपण 1 आपंकर शुभ रंग रही लाल एवं आराधना सूर्यदेव को टिके आड़ी पानी दिंतु सूर्य पाखे सूर्य प्रणाम करूँ सूर्य त्रेटा नमस्कार करूँ सूर्य को प्रणाम करी आपंकर मातंगी देवी को आराधना करूँ आपण दिन आपण आज शुभमय हम पर राशि चक्र षष्ठ राशि होती आपंकर कन्या राशि कन्या राशि आज दशम चंद्र आज नूतन कर्म आप खुशी पाइबे आपणकर बंधु सहयोग पाइबे भातृ साहाय्य पाइबे आपणकर जेहेतु दशम चंद्र रही पितांकर सहयोग रहिबो नूतन कर्म आपन सहयोग पाइबे दशम चंद्र आपणकर कर्म उन्नति रहिबो नूतन कर्मर माने नूतन कर्मारंभर सुजोग आपण पाखे आज जुटिबो एवं कर्म प्रति एकाग्रता और आंतरिकता जो बुद्धि पाइब समस्त कम आपणकर कर्म कुशलता प्रकाश पाइब सत् कम अधिक आग्रह रहिबो वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम हेबो कर्म रे आशा ठारू अधिक सफलता समस्त कर्म रे निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिवे जो मानकर मघा जो मानकर आपणकर जो रही जो मानकर चित्रा नक्षत्र कन्या राशि अथवा हस्ता नक्षत्र कन्या राशि से आज बहुत शुभ दिन रही समस्त कार्य सफल हम जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि 12/6 से अत्यधिक क्षति कारण सतर्कता अवलंबन आवश्यकता अच्छी से आपण शुभ संख्या रही आपंकर आज 5 शुभ रंग रही सबुज रंग एवं शुभ संख्या 5 एवं आराधना आपणकर कात्यायनी देवी को आराधना करूँ अथवा बुध महाग्रह मंत्र को पठनु ओं अशस्वी बुध महाग्रह सदस्य बुध महाग्रह बुध मास कात्यायनी ऋषि अनुष्ठव छंद अदय दिवस दिवसाधिपति बुध महाग्रह देवता सुप्रत्यय निजोग प्रियंगो कलिका सम ध्यान मंत्र हो प्रियंगो कलिका सम रूपणम प्रतिमा बुध सौम्य सर्व गुणपेतं तंग बुधम प्रणम्याम ये मंत्र को पाठन करूँ आपण आज दिन शुभमय हो पर राशि चक्र सप्तम राशि होती आपणकर तुला राशि नवम चंद्र आज निश्चिंत रूपे प्रीतिबंधक सृष्टि हम आपणकर भाग्य धर्म क्षेत्र में आपण को विडंबना सृष्टि हम भाग्य धर्म आज साथ दबनी उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्षति जोग रही विद्यार्थी माने आज समस्या जोग भोग करेंगे एवं जो माने उच्च माने यातायात करते दूर यात्रा आज करते से आज निश्चित रूप क्षतिर भरणा हे भाग्य आपणकर विडंबना कर कम गुड़ा होता कम गुड़ा अटकी जीव तो से कारण आप सब मानसिकता चिंता भोग करेंगे जो मानकर आज नवम चाद्र होता आम गुरुजनकर क्षमताशाली व्यक्ति मानकर आपन को आज सहयोग मिल पारे सहयोग मिल राजनीतिक व्यक्ति सहयोग आपन को मिल मनरे उन्नत चिंताधारा रहिले उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक काम
ଧ୍ୟାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଶ ସମ୍ମାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବନି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମିଳିବନି। ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ଲାଗିପାରେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଯେତିକି ରହିବ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର 14/7 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 15/7 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ମାନସିକତା, ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ହାନି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତିକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି କାମରେ ସଫଳତା ହେବେ ସେତିକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମିତି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସାଥ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଆପଣ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 14/7 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଲାଭନ କରିବା ଅବଶ୍ୟ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ମେଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆପଣ ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ଆମେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ରହିଛି ବିଛା ରାଶିରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଘାତ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯୋଗଟା। ଆପଣ ଆୟୁଷ ଯୋଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ଯୋଗଟା, ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ କେତେ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତ କ'ଣ ଲାଗି ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ରହିବ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଘାତ ପାଇବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆକସ୍ମିକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ରହିବ, ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ରହିବ, ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗ ରହିବ। ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ନେମ୍ ଫେମ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଚାନ୍ଦ୍ର କାରଣରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କାମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ, ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅବଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଲାଭନ କରିছে। ଯେଉଁମାନେ 17/8, 18/8, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 16/8, ଯେଉଁମାନେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଲାଭନ କରି ଆସୁଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ବଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଧରଣୀ ଗର୍ଭ ସମତମ ବିଦ୍ୟୁତ ପୁଞ୍ଜ ସମପ୍ରଭ କୁମାରାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଅସଂଯମ ଲୋହିତ୍ୟାଙ୍ଗ ନମ୍ୟାମ୍ୟମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଯିବା ଆମେ ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ରୋଗ ଋଣ ରିପୁ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିଲା, ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ମାନି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ଆଜି ନିରୋଗ ଆଜି ହେବେ। ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିରୋଗ ରହିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ରୋଗରୁ ନିରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ନୂତନ କର୍ମକୁ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁଠୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଉଥିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବେ ସେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ମାରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ରହିବ, ଯେହେତୁ 19 ପ୍ରୀତିବୋଧି ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 19/9 ଯେଉଁମାନଙ୍କର 19/9 ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ରହିଛି, ଅସଫଳ ରହିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର 19/9 ଯେଉଁମାନେ ଧନୁରାଶି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ତାରା ଦେବୀ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ଆମେ ଧନୁରାଶି ପରେ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ନୂତନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 21/10 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷତି ରହିଛି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି 22/10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଏବଂ 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ଭୋଗ ରହିବ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁରୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିଛି, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ସମ୍ବାଦ ଲାଇନ୍ରେ ପରିବେଷଣ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ କି ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ଥିବେ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ରହିଛି ଆଜି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମରେ ସଫଳତା, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21/10 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନିଷ୍ଠା ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଆରାଧନା ମା ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଦେବୀ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 8 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଶୁଭ। ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଆଜି କର୍ମଫଳରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା କରିବେ। ଆପଣ ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇବେ, ପ୍ରେମ ସୁଖ ପାଇବେ, ଆପଣ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିବାହିତ ହୋଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଆଜି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଫଳ ଆଣିକି ଆସିବେ ଏଠି ଆଜି ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏ କର୍ମରେ ଆଜି ଆପଣ ଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭ କାମ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଠୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ଯୋଗ ରହିବେ। ଆପଣ କର୍ମରେ ଏମିତିକ ନୂତନ କାମ କରିବେ, ତା ଦେହରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଥିବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କର୍ମଫଳର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କର୍ମଫଳ ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ତ ଆଜି ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର
25/11 ଏବଂ 24/11 ଯେଉଁମାନେ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହିଛି। 23/11 ଯେଉଁମାନେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା ଏବଂ ଶୁଭ ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓಂ ଅଶଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସୁତସ୍ୟ ଶନିଶ୍ର ମହାଗ୍ରହସ୍ୟ କାଶ୍ୟପ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠବ ଛନ୍ଦ ଅଦିଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତେ ବିନିଯୋଗ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନୀଳାଞ୍ଜନ ଚୈମ୍ବେକିଂ ରବିପୁତ୍ର ଜମାଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟଂ ଗର୍ଭସମୁତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଇଏ ଥିଲା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 11 ଥର କିମ୍ବା 27 ଥର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ କଳା ଏବଂ ଶୁଭ ଆରାଧନା ରହିଛି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଶେଷ ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କଳହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ସୁଖ ହାନି ଘଟିବ, ଗୃହରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି ସହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ହାନି ଘଟିବ, ଆପଣ ମାତୃ ସୁଖ ହାନି ଘଟିବ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେକୌଣସି କଥା କହି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା କହି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଅପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ୱଜନରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନି ମକଦ୍ଦମାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ରହିଛି। ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12 ଏବଂ 27/12 ନକ୍ଷତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ କଲର ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଅଶଶ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ସୁତସ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହସ୍ୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠବ ଛନ୍ଦ ଅଦିଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତେ ବିନିଯୋଗ। ଦେବତାନାଂ ମୁଷିଣାଞ୍ଚଂ ଗୁରୁକନଙ୍କ ଶନିଭ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି ନମଃ। ଆପଣଙ୍କର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଇଏ ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭ ଭଲରେ କଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦ୍ରତଂ ମୁଖଂ କରତି ବାଚଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଗତିଂ ଯତ୍ରୁଆତଂ ହୋମନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଲିଙ୍ଗମ କଳ୍ପତ ରୋଗିଳିତಂ ଫଳ ସୁଖ ମୁଖାଦ୍ରବ୍ୟଂ ସଂଯୁତ ପିବତ ଭାଗବତ ରସାବଣ ମୂର ରସିକା ଭୁଆକା ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାର ଗଣଶୋଷ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଗମଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗଣନ ଯୋଗୀଭେଦ୍ୟାନ୍ୟଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବରଂ ସର୍ବଲୋକେନାଥଂ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଂ ସୁନେତେ ବେଦେଂ ସାଙ୍ଗସଂ ଜଂ ସମାଗଃ ଧ୍ୟାନବସ୍ତି ତତ୍ଗତ ନମନ ସଂବସ୍ତଂ ଜଂ ଯୋଗିନ ଯଶତଂ ନ ବିଜୁଷଣ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ନମଃ। ତୁମେବ ମାତା च पिता ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରବିଣଂ ତମେବ ସର୍ବଂ ଦେବ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁଭମୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। 12ଗୋଟି ରାଶି ଏବଂ 27 ଗୋଷ୍ଠୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ସବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରହିଛି, ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସମସ୍ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର କହିଲି ତା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଶେଷରେ ସର୍ବେ ଭନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୁ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ।
ବିଶ୍ୱସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସଂସାର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଆମର ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।